हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने गुड मॉर्निंग समस्त को गोटे फ्रेश एंड जबरदस्त वीडियो को आपण समस्त को स्वागत। पूजा तार शोची जाए उठिनी मु वीडियोटा स्टार्ट करदेली तो आज हूँ राखी पूर्णिमा समस्त को मो तरफ हैप्पी रक्षाबंधन। तो काजी भाई काम अच्छे भुवनेश्वर पड़े से भाउज काली राति फोन कर कही तुम आसिक जल्दी जल्दी भाई को राखी बांधव देन तापर सी जीवे जेहेतु सी आज गला फेरवे नहीं माने काली की जाकि आसबे से जल्दी जल्दी उठी पड़ी तथापि 5टा खंड उठिकी गाधे पाधेकी एबे पूरा ड्रेस पिंधिकिना रेडी हो सकाल सकाल जो गरम हो माने न कहया भल एबे मु जीवी बाड़ी टिके फूल दुब बरगुड़ी पत्र गोटे प्लेट्रे टिके सजाड़ी देवी जेहेतु कान्हा चंदन आयुष मैंने समस्त किए उठी ना सी उठिला बेलू जाकि केत बल अच्छी तो एबे जीवी रेडी करदेकिना जीवी भाई को राखी बांधी देकी आसबे देन तापर आमर आज सकाळटा मोर आरंभ होची केमिति कौन सब होची आपण मान सहित शेयर करछि वीडियो सहित लगी रुहंतु। चलन जीवा देखिए सकाळ गोटे पिला को उठे देछि टाइम सकाळ न आसी 6टा 6:30 हलानी उठे 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 माडे कोन संध्या उठे उठे का केते कष्ट रे उठिला मु प्लेटटा रेडी कर देछि छोटिया प्लेटटे सब रेडी कर देछि एबे जिबी राखी बांधी के से देन ताबरे माने गाधुआ पाधुआ कले ताबरे जिबा ना कोन हे जा एमिति मत मीठा कहू तू सकाळ सकाळ पाती सकाळ कैमरा को ऑन करलुनी तू साफरन टा खोलबे तो देखि कि चिन्नी भरी भरी से साफरन ता माने तो पूरा मेकअप रे रोज हो सकाळ मन को भुली छि कोन देखा होछि मामू सकाळ सकाळ तथास्तु चुई आसिलु आसिलु टिके सकाळ रे ताको आ हलानी ए ये सब अगाधुआ राखी बांधिया को आसिले मु गाधे के आछि सळी को जणे त प्रेजेंट पकेइछ कोइ दिन हेजो हम समते गाधेइछु मोर देखा गुछि के भावरे के भावरे के हेला पानी लगा दो कुछ बड़ी सी तो राखी बांधिले के दउचंदी के मो दीदी के दीदी एटा होछि थैंक यू कहू ना तोरे पर हम राखी बांधते लगी ना जेजे को डाकी के राखी बांध देलो हेले मु पावना देली तू बावले देलो तू गाड़ी छोदर जो कामे देलो जेजे को जो रहे सी पानी हेई हेई अपा कोन कहले हेई कामे देलो बॉयजी तमे पानी देला जेजे को जो रहे सही पानी देला कहजी तमे जेजे रखत फास्ट राखी बांधछन हमर परि माने भौणी की जाई के हमें गोटे जरे बांधी के आसिलेनी हां किंतु भौणी माने पळेबे ये पळेबो एखिना माउसी घर साडे बांधी के आसला बेलू लेट हे जिवो मु कहि सरे परि कहला ससुरे कहला के मु आम पाखरे किछि पाउना नहि मत जुआर हम किछि पाउना देई परिमु पूजा कहला किछि पाउना होचे तू खाली मो पाखरे ठिया मु झगड़ा कर ना छिडा हबो दरकार पड़ले झगड़ा करबो आ किछि नै एत्ती कि दरकार हे देबी पळेबो आसा सदा खाइ देला सइला येडा स मु राति रे बांधी आगे भौणी मानन पाखरु स्टार्ट हेले भौणी मानन को हेलो सीए गोटे कोन बांधी छि रूपाली मैडम ता दीदी को आउ की जने बांधी छन ताको भौणी केउझर ओहो राखी बांधी सारले हे ए राखी रे एमिति बुले कि पुनी ऊपर आनी कि बांधन देख मोर बिन ना चोटिया कर दे हो वो ठीक कर दे कोडी बुद्धि कोडले ते बुद्धि रखी दिले बुद्धि रे वर्ष राखी बांध हम बुद्धि रे अत्र अछि एहे कोन देखो शीघ्र शीघ्र मुंडिया 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 झाउला मते चिड्डा लागला हां हां हे छे थाउ मो बाहर किछि नाही से जुआरे ए बापा किछि नाही कोन एत्ती कहमी कि जहा करछो कर किछि दे ना किंतु तो भलिया गुण मते दबुन आ जहा करले चलियो ता माने मो गुण रे एते बाज्य ना ना बाज्य नु है एते तमरो सइला मो दरकार नहीं राखी तो भौणी गीत बोलानी ठांडाटी बंद करलो सुबुने स्टार्ट स्टार्ट मो हाथ रे बांधी दे
ବାବା ରାକ୍ଷୀ ତୋର ରହିଲା ସାକ୍ଷୀ। ହେଲେ ପାଉଣା ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆସିଲେ ବାଣ ଦେବି। ହେଲେ ମୋ କଥା ପାଉଣା କଣ ଖାଲି ସମସ୍ତେ ପାଉଣା ପାଇଁ ବାନ୍ଧନ୍ତି ସେଟା ଭୁଲ କଥା। ଇଲୋ ମା ଇଏ ଅଳତା କୋଉଠୁ ଲଗେଇ ସାଇଲାଣି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ମା ସାନ ଭଉଣୀ ଦେଖି ଡରିଲେ ବଡ ଭଉଣୀର ଗୋଡକୁ। ଆଜିର ବ୍ରେକିଂ ବାଘ ଭାଲୁ ଅଛନ୍ତି। କୁଆଡେ ବାହାରିଲେ? ବାହାରିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାର୍କେଟ। କାହିଁକି ମାର୍କେଟ ଯିବା? ମାର୍କେଟରେ ଯାଇ କଣ ଆଣିଛୁ ସେଟା ବି ଦେଖେଇବୁ। ବୋଉ ତାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାର ଯାଇଛି ମନ୍ଦିର। ରାକ୍ଷୀ ନେଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛି ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ବି ଦେଖେ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ଧରିଛି। ଧୂପ ଦୀପ ଚନ୍ଦନ କଦଳୀ ବେଲପତ୍ର ସବୁ। ଆମେ କିଏ କିଏ ଯିବା? ଶଶୀ ଦେଇ ମୁଁ ପୂଜା ଯିବୁ। ଶଶୀ ଦେଇ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲାନି ଯେହେତୁ କାହ୍ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଆସିନି। ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ। ଶଶୀ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ବିନା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି ଯିବ ଆଉ। ଆଜି କଣ ଖାଇବା ପିଇବା କଣ ହେଇଛି? ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଗଲୁନି। ପିଠା ତରକାରୀ ମିଠା ଚକୁଳି। ଓକେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଦିଦି ଚାନ୍ଦିନୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଫୁଲ ତ ହଉ ଯା ବୋଉ ଆସ। ବୋଉର ପାଟିଆର ସବୁ ଡାକିଲେଣି। ମନ୍ଦିର ଗଲଣି ନା ଆସ। ହେଇ କାହ୍ନା ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପଳେଇଛି। ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ 10ଟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ତୁ ରହିଯା 10ଟା ବେଳକୁ ସେ ଆସୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି ଯିବୁ। ଡେରି ହବ। ସେ କଣ ସକାଳୁ ଆସିବ? ତୁ ତୋର ଏଇନା କାମକୁ ପଳେଇବୁ କେମିତି? ତୋ ଗିଫ୍ଟ ଟାକୁ ପୁଣି ଯଦି କିଏ ନେଇଗଲା ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବ। ତାକୁ ମୁଁ କାଲି ପେଲି ଠେଲିକି ପଠେଇଛି। ସେ ଯାଇଛି ଥାକେ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିକି ଆସିଛି। ଆଣିଛି ଜଲ୍ଦି ଯା ଗାଧେଇକି ଆସ। ହଁ ଜେଜା ମୁଁ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି ତମକୁ। ପାଉଣା ଦବ ନା? ରଖିଛ ନା ପଇସା? ରେଜା ଫେଜା ମୁଁ ନେବିନି। ମୁଁ ନୋଟ ନେବି। ମୁଁ ନୋଟ ଦେଇକି ରାକ୍ଷୀ କିଣିଛି। ନୋଟ ନେବି। ତମେ ରଖିନା? ଦେଖିଲ ରାକ୍ଷୀଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଏଇ ରାକ୍ଷୀଟା। ହଉ ଜେଜେ ତାଙ୍କର କଣ ଖାଇଛୁ ସକାଳୁ? ପିଠା ମିଠା ଉଲ୍ଟେଇ ସାରିଲାଣି। ଚକୁଳି ପିଠା ପିଠା ଖାଇ ପାରିଲେ ବକଟ ଖାଇକି ହାତଟା କୋଉଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି? କୋଉଠି ହାତଟା କୋଉଠି ଯାଇନା କି ଆଜି ମାର୍କେଟ ଆଡେ? ମୁଣ୍ଡ ଜେଜେଙ୍କର ଖୋପାର ଦଉଛି। ମାନେ କୋଉଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହଉଛି ସେ ଜାଣି ବି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି। ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଲୋକ ଆଗରୁ ଏମିତି କାହିଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ କି କଟି ଯାଇଥିବ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। କଟି ଯାଇଥିବ ବ୍ଲଡ ବାହାରୁଥିବ ତାକୁ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟମାନେ କହିବେ ବ୍ଲଡ ବାହାରୁଛି କାଇଁ କାଇଁ। ମୋର ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ସେଇଟା ହିଁ ଏମିତିକା ଜିନିଷ ଯୋଉମାନେ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେମିତି ହୁଏ ଯେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଏବେ ତ ବୟସ ହେଲାଣି ସିଏ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନୁହଁ, ଯାହା ବି ହେଲେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଉଛି କୋଉଠି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପୂଜା ଶଶୀ ଦେଇକି ରାକ୍ଷୀ ପୁରେଇକି ଦେଇଦେଇଛି। ମିଠା ମିଠି ସେ ଖାଲି ଆଣିକି ଆସିବ। ସକାଳୁ ମୁଁ 5 ଥର ଦୋକାନର ଝଗଡା 2ଟା ଖୋଳ ଆଣିଥିଲି ଦେଖିବା। ସକାଳୁ ପୁଣି 5 ଥର ମୁଁ ମିଠା ହାତ ହେଇସାରିଲିଣି ଧୋଇ ସାରିଲିଣି। ଏଟା ମୋ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ମିଠା ପୁରେଇଛି ନା ସରି ରାକ୍ଷୀ ପୁରେଇଛି। ମାଇ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟୁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟନର ଇନ୍ କ୍ରାଇମ୍ ମାଇ ବିଲଭଡ୍ ସିବଲିଙ୍ଗ। ଓକେ ଖୋଲିଲ ଦେଖିଆ। ହାପି ରାକ୍ଷୀ ଟୁ ମାଇ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏଥିରେ ମୋ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ହୁଏ ନା କହୁଥିଲେ କଣ ଏ ରାକ୍ଷୀ, ତଥାପି ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଇଯାଇଛି ମୋ ମନ ହିସାବରେ। ଆଉ 3ଟା ରାକ୍ଷୀ ନେଇ ଆସିଛି କାହିଁକିନା ସେଠି ଖାଲି ସାଇବାବା ନାହାନ୍ତି, ଗଣେଶ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବି ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ବୃଷଭ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ବାନ୍ଧିବି। ଆଉ ପୂଜା କହୁଥିଲା ନେଇଯିବା ପାଇଁ ମିଠା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମୋତିଚୁର ଲଡୁ ଆମେ ଟିକେ ରହିଯିବା ଦୋକାନ ପାଖରେ। ମୋତିଚୁର ଲଡୁ ନେଇକି ଯିବା। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଇନକମ୍ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଶଶୀ ଦେଇ ଗୁଡା ବାଟା ଜେଜେଙ୍କୁ ଦେଲୁ। ଆମ ଘରେ ପୁଣି ଝିଅ ପିଲା ସୁମି ଦେଇ ଶଶୀ ଦେଇ ପୁନେଇ ଦେଇ ମୁଁ ଚାନ୍ଦିନୀ। ତମେ କେହି ଗିଫ୍ଟ ପାଇଁ ଝଗଡା ଲଗାଉନା। ମୁଁ ଝଗଡା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଫାଇଦାରେ ତମେ ସବୁ ରହୁଛ। ଆରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଗିଫ୍ଟଟା ଗୋଟେ କଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗେ। ଖୁସି। ଆଉ ତାପରେ ବି ସମସ୍ତେ କଣ ଗିଫ୍ଟ ପାଇଁ ବାନ୍ଧନ୍ତି?
ମୁଁ ଦାଦା ଗିଫ୍ଟ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଗିଫ୍ଟ ମାଗନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କର ହକ୍ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ସେ ଗିଫ୍ଟ ମାଗନ୍ତି ଆସ ସକାଳୁ ବହୁତ ବାପ ଏନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରା ଜୁହାର ହେଇକି ନା ଆଜି ସକାଳ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ହେଲା ତୁମ ପାଖରୁ ମା ଆଉ ଦୟା କରିକି ଆଜିର ଦିନଟା କେମିତି କ'ଣ କଟିବ ସେଟା ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଥିବ ଯିବା ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିବ ଭଲରେ ହିଁ କଟିବ ଚାଲ ମୋ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଏମିତି କହନା ଦେ ମୋ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଚଲେଇମି ନିଜ ଗାଡ଼ି କିଣି ମୁଁ ଦେଖିମି କେମିତି ଧଡରା ମଡରା କରିବି ହେ ରହ ଏମିତି କାଇଁ ହଉଛୁ ସେ ନୂଆ ଆରେ ଚାପୁଡା ଢାଇକିନା ଦେ 3 ଜଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବସନା 3 ଜଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବସନା ଆଉ ଟିକେ ବାଟ ଯାଉ ହଁ ବସା ରହ ସେ ଗୋବର ଫୋବର ମଡେଇ ଦବ ବୋଧେ ମୋ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ପିଲାଟା କଣ ମତେ ଏବେ ଦେଖିସି କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିଛି ବସ୍ ଆଜି ହସୁଛନ୍ତି ବାବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ନନା ସଜେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି ବିଲେଇ ବେକରେ ଘଣ୍ଟ ତୁ କେମିତି ଖାଇବୁ ନନାଙ୍କର ଟେନସନ ହେଲାଣି ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ ସବୁ କାମ ସରିଲା ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ତମେ ଯା ତମ ଦୋକାନ ତ କଣ ଖୋଲା ହେଇନି ଓକେ ହଉ ଯା ବାବେ ଖାଇଦବ ଆଉ ଖାଇବା ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଦହିବରା ଷ୍ଟଲରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେହେତୁ ପାର୍ସଲ ରହୁଛି ତା ସହିତ ଇଏ ରହୁଛି ସେଇଟା ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ନେଉଛି ୟାର ଅଳ୍ପ ଜିତି ଯେ ଦହିବରା ଖାଇକି ଯିବ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବ ତ ଛିଡ଼ା ହବ ଆଉ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଲା ପରେ ନେଇକି ଯିବ ରାକ୍ଷୀ ନ ବାନ୍ଧି ଖାଇବି ଘରେ ଖାଇଦିଅ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗରମ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ମାନେ ଟେଷ୍ଟି ଥିବ ନା କ'ଣ ଇଆଡ଼େ ଅନାନି ରାକ୍ଷୀ କିଏ ବାବୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆଜି ଟିଉସନରେ ବେଶୀ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିବେ ଆଉ ଇଏ ଟିକେ ଅନେଇଲ ରାକ୍ଷୀ ଏତିକି ସବୁ ବନ୍ଧା ସରିଲାଣି 1 2 3 4 5 ପୁନେଇ ଦିଦି କୋଉଠି ବାନ୍ଧିବେ ଏଠି ନା ଏଠି ଲାଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିବେ ଲାଷ୍ଟରେ ହିଁ ବାନ୍ଧିବି ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଲାଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବି ଫାଷ୍ଟ ବାନ୍ଧିବ ନା ମୋ ରାକ୍ଷୀଟା ଏଠି ଜାଗା ଆମର ସାନ ଭାଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନ ରାକ୍ଷୀ ଆଣିଛି ପିକାଚୁ ନା କ'ଣଟା ଭାଇଟା ଆମର ହଷ୍ଟେଲରୁ ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଝଡ଼ିକି ତଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି କୋଉ ରାକ୍ଷୀଟା ବାନ୍ଧିବି କ'ଣ ଦେଖା ଭାଇ ଚଏସ୍ରେ ବନ୍ଧା ହେଲା ରାକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ସରିଲାଣି ଦେଖିଲା ସେ ମିଠା ଖାଇବନି ତାକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦବ ହେଲା ପୂଜା ଦିଦି ଗୁଲୁ କଣ ପଳେଇଲାଣି କାହ୍ନା ଭାଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରୁ ଆସିନି ତୁ ପଳେଇଲୁଣି ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ ମାମୁଁ ଘର ତୁ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବୁନୁ କି ନା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ତତେ ଆଉ କାହ୍ନା ଭାଇକି ମିଶେଇକି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବୁ ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଭାଇକି ତୁ ତୋର କଣ ଦିଦି ବାନ୍ଧି ନେଇ କାହ୍ନା ଭାଇ ବାନ୍ଧି ସାରିବୁ କଣ ଆଉ ତୁ ଦେଖ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ଦିଦି ପିନ୍ଧେଇছে ଅପା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧେଇଥିଲା ଏଇଟା ବାର ବାର ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୋଉ ୟେଲୋ କଲର ପିନ୍ଧେଇଥିଲା ଏଟା ବାର ବାର ଖସୁଥିଲା ବୋଲି ତା ରଖିଦେଲି ଏଇଟା ମାମୁଁ ପିନ୍ଧେଇ ପଳେଇଲା କହିଲା ମୁଁ ଆସ ମୋ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଦବୁ ତୁ ଆମ ଗିଫ୍ଟ ରଖିଛୁ ନା ସେ ସକାଳେ ତୁ ଆମ ଗିଫ୍ଟ ରଖିଛୁ ନା ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିବୁ ଆଗେ କହନି ଯିବି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବା କହୁଛି ସତ ପ୍ରମିସ୍ ସତ ପ୍ରମିସ୍ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ମାମା ଗଲେ ପଚାରିବ ମୁଁ ଜାଣି ସେ କହୁଛି କଣ ପାଇଁ ଯିବୁ କି ମାମୁଁ ଘର ମୁଁ ଯିବି ମୋ ମାମା ମାମୁଁଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ଭିଡ଼ିବି ଓଫ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି କଣ ପାଇଁ ଆସିବି କହିବି ନହେଲେ ତ ଆଜି 4ଟା ବେଳେ ହେଇଥାନ୍ତି ହଁ ତ ମାମା ଯେମିତି ତ ମାମୁଁ କାଲି ମାସ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଯିବି ହଉ ହଁ ଦେଖିବୁ ଗୋଟେ ଦୂର ଦୁଃଖର କଥା ମୋ ଗାଡିଟା କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି 15 ଦିନ ହେଲାଣି କି
ହେଇନି ନା ନାଇଁ ହେଇନି ତୁ ରହ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ନା ଆସିକି 15 ଦିନ ହେଇନାଇଁ ଦେଖେ ମୁଁ ଦହିବରା କିଣିବାକୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ବାଡେଇ ଦେଲା ଗାଟା ଦେଖି କେତେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କେମିତି ଦେଇଥାନ୍ତି ରଙ୍ଗ ବାପ ଭାଇ ବା କଣ କଣ पैसा मागिलुनो गाड़ी स्क्रैच करदेला गाड़ीटा ଥୋଇକି ଜଷ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି तो सेपटे से जने गाड़ीटा ବ୍ୟାକ୍ କରୁଥିଲେ ବାଜିଗଲା ଆମେ ଭାବିଲୁ ହଁ ଟିକେ ବାଜିଗଲା କିଛି ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଜୋରେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଇଛି ମୋ ମନ ଆଜି ରାଖିବୁ ନା କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ପୁରା ଦୁଃଖ ଏଟା ହିଁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଇଛି ଏଟା ହିଁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଇଛି ଏଟା ହିଁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଇଛି ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆଉ ମତେ ୱେଲକମ୍ କରିବାକୁ ଯେମିତି ଅଛୁ ଚାଲ बर्तमान एबे आमे आसिक घरे पहुँची गलु आमर राखी थाली रेडी करदेलु सकाळु तो रेडी हेची तापर एबे जेहेतु गुल्लू हेरिका पळैचंती गुल्लू पळैची मामू घर चंदन को राखी बंधा सरलाय एबे कान्हा भाई की बांधिया गलेनी आ एबे चलंतु राखी बांधे कार्यक्रम स्टार्ट करिया हां राखी थाली रे हमर फूल चॉकलेट मिठा चाउल दीप चंदन आ एटा कोन दुब राखी मिठा सब किछि रेडी हेछि आ मोर राखी थाली टिको प्रस्तुत करिसंती हमर रूपाल दीदी थैंक यू सो मच हम पई तयारी करते थिबारु तो चलन जिबा बेसी लेट न करिकी राखीटा को बांधी दबा आ बहुत देरी हे सरलानी कान्हा भाई गोटे अच्छे स्पेशल राखी सेटा देखिबा बांधिले आपण माने देखि कान्हा भाई राखी बांधिले बड़ माने पैसा दियंती छोट पिला मानु हेई हेटा मो चॉकलेट टा देख तते धरे देकी दे दउची तू ता पाखर पैसा रखिबू सुमी दे बड़ तेणु करी अति कमटा 500 टका हला मु बते दउची तू जानि परिबुनु तते काल ठकी ठुका देबे हला दे तू ता उठे जुआर हे पड़ पैसाटा दब खालटार तो दबनी जुआर हे पड़ हे पैसा यहाँ खोला पॉकेट रु राखी बांधिबा चंदन भाई को बांधी सरलेनी गुल्लू खाली बाकी रही गला छोट पिलाटा समस्त साथ दे पळैची पिलाटा पळैची आ सुमिदिटा बांधी सरलानी आ पळैची आ रहिला बाकी परी आ चांदी समान आसिले बांधिले ताका गिफ्ट भी अछि गिफ्टटा समस्त मिसिकिना दिया आ एबे कान्हा कहि मु त कहथले गिफ्ट देबा पे कान्हा मते गोटे रील्स पठितले इंस्टाग्राम रे एई मिठा देले तते गिफ्ट दिया तू जो मिठा कहितलु देखिले या भीतर से मिठा अछि ना नहीं अच्छी ताले गिफ्ट ता भी अच्छी ओके स्टार्ट कर अच्छी रहिला सखी भाई तो हाथे बांधी भी राखी ना बांधी ली राखी बांधीबा को जाउची राखी हो पूजा दीदी हमू टिके सहयोग करछली आज मु भगवान ए बा तापर काली सकाळ गोटे दुबटे लगे दी मो भाई मुंडे सब भल बुद्धि गुड़ा कर ये बुद्धि गुड़ा जाओ राखी बांधी मु भी राखी बांधी फोकस करो कैमरामैन मैं राखी रे केमते जल्दी फोकस करो हम स्पेशल राखी बांधिनी मु तो आगे बांधती सेटा टे कोरियर हेला टाइम लागिबा सेटा टिके बांधिला लोक टिके सठवा दरकार मेंटिया राखी भी आनची जी देखियो पछले अरे कान्हो तो राखी के आनची कान्हो तना कान्हा सौम्यन नुआ ना कान्हू ओना कान्हा कोटा देबी मिठाटा देबी जोटा मु खाइबी सेटा देबी सेमिनी किछ नाही मते कोन के मिली गला हुळु पकोनु सेति सैला हुळुळे मते टे पूजा कर दोनो पूजा हम राखी बांधने
कान्हा गिफ्ट न देले चलो पूजा हवा दरकार इलो मा हसी गला लिबी गला बंद राखी टी को हमें पे बांधी दबा तापरे मिठाटी को खोई दबा नजर उतारिबिनी बोधे ना सी उल्टा बा कर देला आडू साडू कथा ना ना रूपाली उल्टा कर देला ना आगे मिठा कर देला तापर नजर उतार देला किंतु आमे बड़ आमे उल्टा करना सीधा करना हमर सबू जख नजर उड़ा नहीं जा ओ मिठाटा खाइबु तू क सेई मिठाटा मु खोइ दे एटा सेटा पूरा मिठा हाँ एटा से भाबिला से भाबी की कहले मैं दिखाई था हे हेटा म खाइना हेटा म जमा खाइना पूजा देखा पूजा हम जुआर हेबे नहीं जुआर व्यस्त कहीं अछि छानिया खाली हला तो गोटे भाई राखी बांधियो जन भाई भलिया रक्षा कर भाई बलिया फुल्ला भलिया मौली भाई भाई है कि तू तार छाई है कि रहउछु देखला आलो से तो भाई राखी बांधुनी की म हेता मन रे जा थाए ना कोन भाई कहि देले भाई हे जिवो ना भौणी कहि देले भौणी हे फुल्ल बांधला बोली कोन मु फुल्ल भलिया कोमल हेबी जमा नु पूरा स्ट्रांग रहइबो सी किंतु जेतु तुळा मु ताको तुळा राखी मु बांधी छी राखी एते राखी फूल हे जो मु समस्त में नानी हेई राखी आंची ना तू पैडा बांधिलु कोन हला ए भगवान जी मा हाथ रे तुळा राखी फूल कर दबो ए राखी थारु तुळा राखीटा ही भलो जानिनु बोधे एटा ठाकुरंक राखी को मिठा खाइबो एई मिठा आ मु मिठा म दे तू टिके दे दे मु काना भाई बाकी बोले मोटे भलो रे मु टिके जुआर रे पटे थापन नंबर राखी खंदा खंदा काना भाई सारो राखी तापरे जुआर काना भाई आखी बुझले बस्ता बस्ता आखि बंद कर दे ता आखी बंद करूनु मु एमिति भी स्पेशल जिंस आनिनी तू भेले भी मोटे बहुत स्पेशल जिनसटा आमुटे देखिला इस हाथ दे हाथ देखा खोला दे केंती लागिला बहुत बढ़िया है छी बढ़िया लागिला तो किंतु आज एटा संभाली रखो देखो बहुत कष्ट रे पाई छी बहुत कष्ट रे मैंने पाइली आनिबी बोली राखीटा खोजी 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 पुणी आज सकाळ गंदी लागला को हां हां आ मते तो तू तस्ते तू मुझे हमको दबा था खा 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 इच्छा अच्छी विचार तो जुआर जुआर होती बोले मत के उठेइबा नहीं हां भाई मत नॉर्मली जो गिफ्ट दे बहुत झाला हला दियो गिफ्ट गिफ्ट कौन मा खाली गिफ्ट गिफ्ट होची आवडा आसिला तो राखी बंधा बंधी कार्यक्रम सरी गला किंतु गिफ्टटा हमको भाई दे दी थांदे इखना किंतु पहले मोर आधा भौणी अछंदी बाकी भौणी अछंदी आ बाकी नाहंदी सेटा ठीक होबनी समस्त आसंतु समस्त को एक लाइन गिफ्ट दिया जा एबे टाइम टा दिया हला से भाबिबो को आनिबी तापरे आनिबो आनिकी तापरे आसियो हो एबे जा गूगल को राखी बांधिया पहुंची गला से पूरा को फुल्लो फुल्लो खाई देला लो तो मिठा दउनु तार खराब मिठा खाइबो सिंद्र फिंद्र लगे से धूप बरगली पत्र चाउल सब खाईदेव मिठा कि तार भल नु खाइले मिठा ना तो कहना हां म खाओ आर वर्ष गूगल हमर छोटटे थिला बोली मते राखी बांधी दे नथिला इतना बड़ हो जाइए पूरा राखी फाखी बांधी भाई पूरा हिरो आउ जरा पावना पावना दे पावना दब लांगुड़ हलिबो मिठा खाउची मिठा खाउछ बोले पाटे चाकू हैं पूरा मयूर ऊपर बसी कि मो भाई बुलियो बाप से मोबाइल पे चापी दलो गूगल आई कौन मिठा खाइलु टेस्टी मिठा आमर नो डिमांड आमर बिना ये केवल मौसी चोर मत गोड़ेले से धरब एया करबो राखी के सब चाटी के खाई पकेलानी या खाई बसी 12टा हलानी ता से लागे ना तू देखे दे राखी ती केमतिया हेची देखे दे आम राखी केमतिया भाई भौणी भी मिसिकिना खाई दौरान चकुली पिठा ता सहित मिठा
तरकारी ता सहित दही बड़ा कोल्ड ड्रिंक्स ता सहित अच्छी कोल्ड ड्रिंक्स तेरे खाइबे आ कौन दरकार ତମେ ଆସୁନ ଖାଇବ ना मु खाइबिनी मु दही बड़ा खाइछि दही बड़ा आलुदम ଦହିବରାଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଖରା ଗରମ ପାଇଁ ଗରମ ଗରମ ଥିଲା ବୋଲି ଟିକେ ମତେ ଦେ ତୁ ଗୋଟେ ଦେଖି ହଉ ମୋ ସାନଟା ସେଥିପାଇଁ ସାନ ହେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଆଉ ଦିଅ ଏବେ ତମର ସବୁ ମିଶିକି ପକଉଥିଲା ଠିକ ଶୁଭୁଥିଲା ଇଲୋ ମାଲୋ ତମେ ଗୋଟେ ପୂଜା କରି ମାର ନା ନା ମୁଁ ପା କରିଦେଇଛି ତା ପାଇଁ ପୂଜା ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ପୂଜା ନ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ନା ଭାଇ ମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ମାଲ ମସଲା ବସୁ ଏତିକି ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ବୁଲା 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 ଆରେ ବୁଲା 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 ବାଗେଇକି ଦୀପ ଫିପ ଉଡା ଦିଅ ଘୁଳୁ ଟିକେ ପକା ପୂଜା ଦିଦି